नमस्कार बंधुगण आशा करूँ आपने निश्चय समस्ते भल थे। आज आम पेपर 2 ईवीएस पार्ट को आलोचना करने जाऊे। प्रथम क्वेश्चन चिलिका एक केउ प्रकार हर्द ताल सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी उपहर्द। 122 नंबर क्वेश्चन ओडिशार केन्दुझर जिले में केउ खनिज पदार्थ प्रचुर परिमाण में देखा मिले। ऑप्शन ए रे कोईला, ऑप्शन बी रे लुहा पत्थर, ऑप्शन सी रे बक्साइट ना ऑप्शन डी रे चूर्ण पत्थर। ताल सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी लुहा पत्थर। 123 नंबर क्वेश्चन ओडिशार केउ स्थान में मुख्यतः चिरहरित बा वृष्टिबहुल अरण्य देखा मिले। ऑप्शन ए रे कटक, ऑप्शन बी रे खोर्धा, ऑप्शन सी रे मालकानगिरी ना ऑप्शन डी रे मयूरभंज। ताले सठिक उत्तर हो उभय सी और डी, ऑप्शन सी रे मालकानगिरी और मयूरभंज। 124 नंबर क्वेश्चन ओडिशार समतल भूमि मुख्यतः केउ धारणर जमा द्वारा सृष्टि। ऑप्शन ए रे लाभा, ऑप्शन बी रे पट्टू, ऑप्शन सी रे बाली पहाड़ ना ऑप्शन डी रे हिमवाह। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी पट्टू। 125 नंबर क्वेश्चन शिलास्तर मध्य मृत प्राणी और उद्भिद नष्ट अवशेष को कौन कहुए। ऑप्शन ए रे लाभा, ऑप्शन बी रे मैग्मा, ऑप्शन सी रे जीवाश्म ना ऑप्शन डी रे शिला। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी जीवाश्म। 126 नंबर क्वेश्चन विश्व परिवेश दिवस केबे पालित हुए। ऑप्शन ए रे सेप्टेम्बर 5, ऑप्शन बी रे जून 5, ऑप्शन सी रे जुलाई 11 ना ऑप्शन डी रे जून 10। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी जून 5। 127 नंबर क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान रे मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य कौन। ऑप्शन ए रे केवल शिक्षार्थी मानकर रैंकिंग करवा, ऑप्शन बी रे भल नंबर रखापी उत्साहित करवा, ऑप्शन सी रे कम सफलता हासिलकारी को दंड देवा ना ऑप्शन डी रे प्रगति को माप कर शिक्षार्थी मानक मार्गदर्शन कराइबा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी प्रगति को माप कर शिक्षण को मार्गदर्शन कराइबा। 128 नंबर क्वेश्चन निदानात्मक मूल्यांकन लक्ष्य कौन। ऑप्शन ए रे शिक्षार्थी मानक विभिन्न विभाग में वर्गीकरण करवा, ऑप्शन बी रे शिक्षण असुविधा बा समस्यार चिन्हटीकरण करवा, ऑप्शन सी रे केवल नंबर बा मार्क प्रदान करवा ना ऑप्शन डी रे चूड़ांत रिपोर्ट प्रस्तुत करवा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी शिक्षण असुविधा बा समस्यार चिन्हटीकरण करवा। 129 नंबर क्वेश्चन पृथ्वीर सबुठारु अभ्यंतरण स्तर को कौन कहुए। ऑप्शन ए रे मांटाल, ऑप्शन बी रे क्रस्ट, ऑप्शन सी रे कोर ना ऑप्शन डी रे लिथोस्फियर। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी कोर। 130 नंबर क्वेश्चन ओडिशार उच्चतम स्थान देवमाली पर्वत केउ जिले में अवस्थित। ऑप्शन ए रे कंधमाल, ऑप्शन बी रे मयूरभंज, ऑप्शन सी रे कोरापुट ना ऑप्शन डी रे संबलपुर। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी कोरापुट। 131 नंबर क्वेश्चन उच्च प्राथमिक श्रेणी रे सामाजिक विज्ञान शिक्षादान मुख्य उद्देश्य कौन। ऑप्शन ए रे स्मृति शक्ति विकास करवा, ऑप्शन बी रे युक्तिसंगत भाव समाज को बुझारे साहाय्य करवा, ऑप्शन सी रे शिक्षार्थी मानक ऐतिहासिक तारीख गुड़ी को मन रखापी साहाय्य करवा ना ऑप्शन डी रे प्रशासनिक सेवा प्रस्तुत करवा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी युक्तिसंगत भाव समाज को बुझारे साहाय्य प्रदान करवा। 132 नंबर क्वेश्चन निम्न मध्य केउटी परिवेश विज्ञान शिक्षादान निर्दिष्ट उद्देश्य को सर्वोत्तम भाव वर्णना करे। ऑप्शन नंबर ए रे राज्य और युद्ध गुड़िक नाम मन रखा, ऑप्शन बी रे लिखन कौशल हासिल करवा, ऑप्शन सी रे पारिवेशिक अंत संपर्क को बुझा ना ऑप्शन डी रे अर्थनैतिक स्थिति को बुझा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी पारिवेशिक अंत संपर्क को बुझा। 133 नंबर क्वेश्चन पृथ्वी को केतोटी मंडल में विभक्त करा जायछि, यह केउ प्रकार प्रश्नर उदाहरण अटे। ऑप्शन ए रे ज्ञान भित्तिक, ऑप्शन बी रे बोध भित्तिक, ऑप्शन सी रे प्रयोग भित्तिक ना ऑप्शन डी रे कौशल भित्तिक। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए ज्ञान भित्तिक। 134 नंबर क्वेश्चन केउ प्रकार मूल्यांकन में शिक्षार्थीर शिक्षण और शिक्षकर शिक्षादान में अग्रगति निमंते सुजोग रही थाए। ऑप्शन ए रे व्यवस्थापन मूल्यांकन, ऑप्शन बी रे गठनमूलक मूल्यांकन, ऑप्शन सी रे निदानात्मक मूल्यांकन ना ऑप्शन डी रे समाप्ति सूचक मूल्यांकन। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी गठनमूलक मूल्यांकन। 135 नंबर क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान शिक्षादान में भावात्मक उद्देश्य कौन। ऑप्शन ए रे तथ्यर ज्ञान, ऑप्शन बी रे दक्षतार विकास, ऑप्शन सी रे मनोभाव और मूल्यबोधर गठन ना ऑप्शन डी रे शारीरिक सुस्थता। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी मनोभाव और मूल्यबोध गठन। 136 नंबर क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान श्रेणी रे दलगत कार्यर उद्देश्य कौन। ऑप्शन ए रे शिक्षार्थी मानक मध्य प्रतियोगिता मनोभाव सृष्टि करवा, ऑप्शन बी रे सहयोग सामाजिक अंशग्रहण निश्चित करवा, ऑप्शन सी रे व्यक्तिगत विच्छिन्नता प्रोत्साहित करवा ना ऑप्शन डी रे शिक्षकर प्राधान्य रखा। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी सहयोग सामाजिक अंशग्रहण निश्चित करवा। 137 नंबर क्वेश्चन पृथ्वीर केउ स्तर उभय भूतक एवं उपर मांटाल सूचित करे। ऑप्शन ए रे लिथोस्फियर, ऑप्शन बी रे आस्थोनोपियर, ऑप्शन सी रे मेसोस्फियर
ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ କୋର୍। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈବ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏରେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ, ଅପସନ୍ ବିରେ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ। 139 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାଳରେ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ପ୍ରଥମ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅପସନ୍ ସିରେ ତୃତୀୟ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଚତୁର୍ଥ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ। 140 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାନଚିତ୍ରରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବଣ୍ଟନ ଓ ତାପମାତ୍ରା ବଣ୍ଟନ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର, ଅପସନ୍ ବିରେ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର, ଅପସନ୍ ସିରେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଭୂ ସଂସ୍ଥାନ ମାନଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର। 141 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଆର୍ଗନ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଯବକ୍ଷାରଜାନ। 142 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର୍କଟ କାନ୍ତି ଓ ମକର କାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ତାପମଣ୍ଡଳ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ, ଅପସନ୍ ବିରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ଅପସନ୍ ସିରେ ହିମମଣ୍ଡଳ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ମେରୁମଣ୍ଡଳ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। 143 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଫସଲ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଗହମ, ଅପସନ୍ ବିରେ ମକା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଧାନ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବାଜରା। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଧାନ। 144 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଟେ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। 145 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଓ ସାତପୁର ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଗସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଗୋଦାବରୀ, ଅପସନ୍ ବିରେ ସୋନ, ଅପସନ୍ ସିରେ ନର୍ମଦା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବେଟାୱା। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ନର୍ମଦା। 146 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତର ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜ ସ୍ତର? ଅପସନ୍ ଏରେ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଅପସନ୍ ବିରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଅପସନ୍ ସିରେ ମେସୋସ୍ଫିୟର, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର। 147 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମନୋଭାବ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧନୀ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ବିରେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ଅପସନ୍ ସିରେ ମାନଚିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। 148 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମହାନଦୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଛତିଶଗଡ଼, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଛତିଶଗଡ଼। 149 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଯଦି ବିଷୁବ ରେଖାରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ତେବେ କେଉଁ କ୍ରମରେ ତାପମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ହିମମଣ୍ଡଳ। 150 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ମୁଦ୍ରିତ ଉପକରଣ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ।